नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप हजरात खैर आफियत से होंगे। तो नाजरीन, आज मैं फिर आपके सामने कुछ इस्लामियात के सवाल लेकर के हाजिर हुआ हूँ, जो कि सिर्फ रिटन एग्ज़ाम में ही नहीं बल्कि इंटरव्यू में भी अक्सर पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम में ये सवाल थोड़े शॉर्ट करके पूछे जाते हैं, जबकि इंटरव्यू में इन्हीं सवालात को थोड़ा मुफस्सल यानी कि वजाहती पेश किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है? आप इसका जवाब नीचे देख सकते हैं। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। अब दोस्तों, ये सवाल इंटरव्यू में पूछा गया था हमारे साथियों से, तो उसने जो जवाब दिया था अरबिक में वो हदीस बयान कर दी थी, यानी कि बुनियल इस्लाम अला खम्स शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व इताइज ज़का व हज्जिल बैत व सौम रमज़ान। इसी से ये अगर इख्तिसार के साथ यहाँ पूछा गया है, अगर वजाहत चाहें तो इसी में दूसरा सवाल बनता है, वो 5 चीज़ें जिन पर इस्लाम की बुनियाद है वो क्या क्या हैं? तो जवाब ये है, अव्वल कलिमा तय्यब, यानी कि कलिमा शहादत। इसके मतलब को दिल से मानना और ज़बान से इकरार करना। दूसरे, नमाज अदा करना। तीसरे, ज़कात देना। चौथे, रमज़ान के रोज़े रखना। और 5वें, हज करना। अब फिर सवाल है, कलिमा तय्यबा क्या है और उसके माने क्या हैं? ये भी पूछा जा सकता है, सिर्फ कलिमा तय्यबा। तो आप इसका जवाब देख सकते हैं। कलिमा तय्यबा ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका मतलब ये है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, या फिर यूँ कह सकते हैं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। फिर आपसे सवाल किया गया है, कलिमा शहादत क्या है और इसके माने क्या हैं? दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है कलिमा तय्यब और कलिमा शहादत में। कलिमा तय्यब जो है सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह, और कलिमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसका मीनिंग ज़रूर याद कर लें, और वो ये है कि गवाही देता हूँ मैं इस बात की कि अल्लाह के सिवा और कोई इबादत के लायक नहीं, और गवाही देता हूँ मैं इस बात की कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। अब इसी में से फिर एक सवाल बनता है, क्या बग़ैर माने और मतलब समझे हुए सिर्फ ज़बान से कलिमा पढ़ लेने से आदमी मुसलमान हो जाता है? तो जवाब है नहीं, बल्कि माना समझकर दिल से यकीन करना और ज़बान से इकरार करना ज़रूरी है। अब फिर सवाल है कि दिल से यकीन और ज़बान से इकरार करने को क्या कहते हैं? इसका जवाब है, इसी को ईमान लाना कहते हैं। यानी अगर आपने दिल से यकीन किया और ज़बान से इकरार कर लिया तो यही ईमान है। अब आपसे एक सवाल, यानी कि लॉजिकली आपके जहन में पैदा होगा कि गूंगा आदमी ज़बान से इकरार नहीं कर सकता, तो उसका ईमान लाना कैसे मालूम होगा? तो यहाँ पर इसका जवाब दिया गया है कि उसके लिए कुदरती मजबूरी की वजह से इशारा कर देना ही काफ़ी समझा जाएगा। यानी वो इशारे से ये जाहिर कर दे कि अल्लाह एक है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं। अब सवाल है कि ईमान कितनी चीज़ों पर लाना ज़रूरी है,
ایک مسلمان کو کتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ اس کا جواب ہے 7 چیزوں پر۔ اب وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ تو نیچے وہ 7 چیزیں دی گئی ہیں جن کو ایمان مفصل کہا گیا ہے۔ یہ سوال بھی بہت اہم ہے اور اس کا ترجمہ بھی پوچھا جاتا ہے۔ انٹرویو میں اس کا ترجمہ پچھلے بار بھی پوچھا گیا تھا، اور جیسے کہ اتحیات ہے، نماز میں ہم اتحیات للہ پڑھتے ہیں یا درود شریف پڑھتے ہیں یا دعائے قنوت پڑھتے ہیں، یہ بھی آپ سے انٹرویو میں پوچھے جاتے ہیں ترجمے کے ساتھ۔ نماز میں آپ انا اعطیناک الکوثر پڑھتے ہیں یا سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں، تو یہ بھی آپ سے پوچھا جاتا ہے انٹرویو میں۔ ایک اور چیز میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ تجوید بھی کچھ سوال ہلکے وہ بھی پوچھے جاتے ہیں انٹرویو میں۔ جو آپ کا انٹرویو لینے والا مولانا صاحب ہوتا ہے وہ آپ سے تجوید کے بھی کچھ سوال کرتا ہے۔ تو ایمان مفصل جو ہے آپ ایک بار وہ پڑھ لیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس کا معنی یہ ہے، یعنی کہ ترجمہ آپ کہہ سکتے ہیں، ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، اور اس بات پر کہ دنیا میں جو کچھ اچھا یا برا ہوتا ہے سب تقدیر سے ہوتا ہے، اور اس بات پر کہ مرنے کے بعد پھر زندہ کیا جائے گا۔ تو دوستو یہ سوالات جو تھے وہ اسلام اور ایمانیات کے تعلق سے تھے، اور لاسٹ میں جو یہ ایمان مفصل کہا گیا ہے یہ بہت پوچھا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا مطالعہ اور کر لیں۔ تو دوستو چلیے تجوید کے کچھ سوالات لے لیتے ہیں کہ تجوید کسے کہتے ہیں۔ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، اس کا جواب ہے تجوید کے لفظی معنی ہوتے ہیں عمدہ کرنا، اچھا کرنا، یعنی حروف کو ان کے درست مخارج نیز تمام ضروری صفات کے ساتھ ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں۔ اگلا سوال کیا گیا ہے، مخرج کسے کہتے ہیں؟ یہ ایسے سوال ہیں دوستو جو اکثر انٹرویو میں آپ سے پوچھ لیے جاتے ہیں، کہ جیسے آپ نے پڑھا انا انزلناہ، تو انزلنا میں کیا ہو رہا ہے، تو وہیں سے پھر پوچھ لیں گے مخرج کسے کہتے ہیں۔ تو ویسے سوالات میں یہاں پر لے کر آیا ہوں آپ کے سامنے۔ بہت تھوڑے سے سوال ہیں اور مختصر سوال ہیں، مطلب عام سوال ہیں جو اکثر چھوٹے بچے کو بھی معلوم ہونے چاہیے۔ آپ وضاحت کے طور پر آگے دیکھ سکتے ہیں، آگے پڑھ سکتے ہیں، یہ اشارتاً ہے۔ مخرج کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے حروف کی آواز کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ اب سوال نمبر 3 ہے، حروف مستعلیہ کتنے ہیں اور کون کون سے؟ دوستو یہ سوال پچھلے بار کیا گیا تھا، اس لیے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں اور وہ یہ ہیں: خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ اگر اختصار کے ساتھ آپ ان کو پڑھیں تو خصا، ضغطن، قز، اس طرح بھی یاد کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، حروف مستعلیہ کس طرح پڑھے جاتے ہیں؟ تو یاد رکھیں حروف مستعلیہ کو ہمیشہ پر یعنی کہ موٹا پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ خا، خا پڑھیں گے، صاد پڑھیں گے، ضاد پڑھیں گے، طا، وا، غین، قاف۔ اگلا سوال ہے، ہونٹوں سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟
जवाब है होंठों से सिर्फ 4 हरूफ अदा होते हैं, बा, फा, मीम, वाव। इन हरूफ के अलावा किसी हर्फ की अदायगी पर होंठ नहीं हिलते। अगला सवाल है हरकत किसे कहते हैं? जवाब है इसका ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। अब मुतहर्रिक किसे कहते हैं? जिस हरफ पर कोई हरकत हो उसे मुतहर्रिक कहते हैं। अगला सवाल है हरकत को किस तरह पढ़ेंगे? इसका जवाब है हरकत को बगैर खींचे, बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ेंगे। अब दोस्तों यहाँ सवाल पैदा हो जाए तो खींच के किसको पढ़ेंगे? जिन हरूफ पर मद होते हैं उनको खींच कर पढ़ा जाता है। कई बार सवाल आता है तनवीन किसे कहते हैं? तनवीन कहते हैं 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश को। लास्ट सवाल है आज का दोस्तों, साकिन किसे कहते हैं? तो जिस हरफ पर जज़म हो उसे साकिन कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होते हैं नई वीडियो के साथ। आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आगे शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।